नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत संदीप पिळगांवकाराचो माय मोगाचो येवकार. सुरवेक पळय आयच्यो मुखेल खबरो. मुख्यमंत्री म्हणटा आमचे बजेट गणपतीचे माटोळे वरी. दर एका गोंयकाराक कितें ना कितें फळ फुलाची पाकळी वा पान तरी मेळटलेंच. काल सांजे मडगांवां ज्वेलरी शॉप लुटपाचो यत्न. बुरखो घातिल्लो चोर दुकानात हातोडी घेवन गेलो, पूण बोवाळ जाल्या उपरांत रित्या हातांनी पळोवन गेलो. सिवरेज डिपार्टमेंट हे सगळ्यात करप्ट डिपार्टमेंट. उणे मनीसबळ, गोंयभर चल्ला गोंधळ. विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान उक्तायली चिंता. आता खबरो विस्तारान. नव्या वर्साचो बजेट विधानसभेत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विस्कटावन सांगलो. बजेटाक विरोधकांनी बोमाडे, चिप्साची पाकीट अश्यो वेगवेगळ्यो उपमा दिल्यो, पूण सीएमान जाप दिली. आमचे बजेट गणपतीचे माटोळे वरी आसा. दर एक गोंयकाराक कितें ना कितें फळ फुलाची पाकळी वा पान तरी मेळटलेंच. आयकात ताणें खंयच्या खंयच्या गजालींनी आश्वस्त केले ते. युटिलिटी डक्ट घालपाक आतां सुरवात केला. एकदा रस्तो पूर्णतः नवीन केलो काय तो परत फोडचो पडचो ना. जेका नेटवर्क केबल आसतली किंवा इलेक्ट्रिकल केबल आसतली ही घालपा खातीर आमी युटिलिटी डक्ट सिस्टम सुरवात केला. ज्या जाग्यार नवीन रोड आता करता कम्प्लिटली हॉट मिक्सिंग, त्या ती तुम्ही सुद्धा तुमचो रस्तो फोडटा आसतना बेगीन बेगीन फोड आनी केबल घाल सांगू नाका. ताका पयलीं सांगा बाबा युटिलिटी डक्ट घातलो काय कितें. म्हणजे इन फ्युचर नॉट ओन्ली फॉर दीस कनेक्टिविटी, इन फ्युचर घरातल्या कोणाक पायप सुद्धा व्हरपाक जाय आसत जाल्यार एव्हरी 10 मिटराचेर एक पायप दवरून क्रॉस जेका आमी म्हणटात ते पायप इन फ्युचर लोक सुद्धा उपयोग करूंक शकतले. ते युटिलिटी डक्ट दवरपाची सिस्टम आमी ह्या फावटीच्या नवीन रोड जे करतले सगळे आता ऑक्टोबरांतल्यान ते सुरवात केल्ले आसा. सिस्टम जे आसा पळय न्ही डायरेक्टली आता ऑनलायन सिस्टम आमी घातले जेणे करून आमकां रेव्हेन्यू लॉस जाता पळय न्ही तो कमी करपा खातीर तेजे सिस्टम खूप उपयोगी येतले. विथ ट्रायल बेसिसचे 2 तालुका घेतलेले. आता आमी ऑलमोस्ट नॉर्थ आणि साऊथ पूर्णतः म्हणजे आमकां डेली वॉटर जनरेट कितले आमी करता आणि वॉटर टॅपांतल्यान कितले वता, रेव्हेन्यू लॉस कितलो जाता हो आमचे तितूंतल्यान लक्षात येतलो. केल्या आणि सगळ्या जाणांक 3 रुपीज पर किलोमीटर प्रमाणे सगळ्यो बसीस सगळ्या रुटा वयल्यो एट अ टाइम म्हणजे हे सगळे करता असताना तांकां तिकीट मशीन आसतले किंवा तांकां बाकीच्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज आमी दिवपाचे ठरयला जेणे करून त्यांची बस चलता तेजे तांकां अप्रॉक्सिमेटली म्हयन्याक 20,000 रुपया कमीत कमी एक्स्ट्रा मेळटले. म्हणून म्हाका दिसता सगळ्या जाणांनी माझी बस या स्किमीचेर जर आयले जाल्यार पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम आमी खूप मोठ्या प्रमाणात ती रिवायव करपाक शकतले. जुन्यो उरलेल्यो बसीस त्यांचे 2018 ते 2021 पर्यंत त्यांचे पेंडिंग उरलेले सगळे पैसे आमी डिस्पर्स केले. सगळ्या जाणांचे थोड्या तालुक्यांनी उरल्या दिवपाचे, जर बाकीच्यांनी असत जाल्यार ते पैसे घेवचे आणि माझी बस सिस्टम हेजेर जॉईन जावचे. आणि इवन दो आम्ही जे म्हटला की प्रायव्हेट सेक्टरात लोक जे कामाक वता तांकां आमच्या कदंबा आणि माझी बस या सिस्टमांतल्यान 50% टिकेट कन्सेशन फॉर द लेडीज हाच्या खातीर दिवपाचो निर्णय जो तो घेतला. ऑलरेडी लेबर डिपार्टमेंट ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट इज वर्किंग टुगेदर. ती सिस्टम जाता तितके बेगीन जाग्यार पडली काय गोंयांतल्यो जितक्यो महिला म्हणून प्रायव्हेट सेक्टरात कामाक वता कारण तांकां रिलीफ मेळचो तातूंतल्यान म्हणून ताका 50% तिकेटाचेर डिसिजन घेतला. इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसतलो किंवा आमचो दाबोली एअरपोर्ट आसतलो. आमकां ऑलमोस्ट स्वताचो एअरपोर्ट सुरू जाल्या उपरांत मोर दॅन 66 crores ऑफ रुपीज हो स्वताचो रेव्हेन्यू येवपाक लागल्या. आणि खऱ्या अर्थात तशा पद्दतीत पळोवंक वचत जाल्यार खूप मोठ्या प्रमाणात एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हे मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर जाला. सांगता आसतना म्हाका प्राऊड फील जाता की ऑलमोस्ट 40 सिटीज ह्यो नवीन कनेक्टिविटी जी आसा पळय एअरलायन कनेक्टिविटी ही गोवा आणि नवीन 40-40 भितर चड सिटींनी ही कनेक्टिविटी डेव्हलप जाली. इवन दो ते इंटरनॅशनल आनीकूय डेव्हलप जातली. नॅशनल आणि इंटरनॅशनल इतक्या शहराकडे जोडपा खातीर मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जो आसा हो त्यांनी काम केल्ले आसा. 100% सोडोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा आणि सुट्टलो हाच्या खात्रीन सांगता. कारण स्टे कॅटल आणि स्टे डॉग हाच्या खातीर आमी नवीन येवजण हाडून ह्या डिपार्टमेंटाक आमी सक्षम केला. कारण ह्याच्या अंतर्गत येवपी आमची कामधेनू स्कीम आसतली खूप बऱ्या पद्दतीत चलता. आमी नव्यान इंट्रोड्यूस केल्लो सीएम स्कॉलरशिप पोर्टल हा मुद्दाम हे परत एकदा अनाउन्स करता. कारण बऱ्याच जाणांक सीएम स्कॉलरशिप पोर्टलाचेर सगळ्यो स्कॉलरशिप फक्त आता लेबराची अजून येवंक ना, एड्युकेशनाची आयली. एड्युकेशनाची आता येता म्हणजे सोशल वेलफेअर आसतले, ट्रायबल वेलफेअर आसतले, एड्युकेशन आसतले आणि इन फ्युचर लेबर डिपार्टमेंट आसतले. या सिंगल पोर्टलाचेर त्या स्टुडंट्सान आपले सगळे डॉक्युमेंट अपलोड करपाचे
15 ते 20 दिसाच्या भितर मॅक्स टू मॅक्स एक म्हयनो अकाउंटाचेर जमा जाता. मायन्साच्या बाबतीत उलयता आसतना बऱ्याच जाणांनी की आम्ही पळयता की इट इज अ लॉंग पेंडिंग इश्यू. तशें पळोवंक वता जाल्यार 2012तल्यान ह्या हावजात हांव आयला तेन्नाच्यान हांवूय मायनिंगाचेर उलयतालो. 2017 पर्यंत हांव कंटिन्युअस डेलीच उलयतालो म्हटल्यार जाता. 2017च्या उपरांत आमी पळयता की 22च्या उपरांत आमी खूब मोठ्या प्रमाणात एक शक्य जालें. जवळपास मोर दॅन 9 लिजीस 12 लिजां जी आहा पळय न्ही ही ऑक्शन केली. तातूंतली जवळपास 9 लिजां म्हाका खात्री आसा की जाता तितके बेगीन सुरू जातली. उरलेली 4 लिजां जी आसा पळय न्ही डिफरंट ब्लॉक्स हे बी ह्या फावटी जे आसा ते आमी ऑक्शन करता. मायनिंग डंप पॉलिसी जे चेंजीस केल्या म्हाका 2 म्हयन्याच्या भितर उरलेले डंप्स हे ऑक्शन जातले. ई ऑक्शन खूप मोठ्या प्रमाणात आमी करपाक सुरवात केले जेणे करून फाटल्या वर्साक मायनिंग एक्टिविटी नॉर्थ आणि साऊथ दोन्ही जाग्याचेर जे आहा पळय न्ही ही स्मूथली स्टार्ट जाल्या. फुडल्या वर्सा ही मोठ्या पर्सेंटेजीन आनिकूय बी खूप मोठ्या प्रमाणात सुरू जातली हाचो विश्वास आसा. मायनर मिनरल्साची लायसन्स ही स्ट्रीमलायन केली. पयले फावटी खडी काडपाचे जे लायसन्स आसा पळय ती स्ट्रीमलायन करून तांकां एट अ टायम सगळ्या जाणांनी आपली लायसन्स रिन्युअल करून घेतली. तेंच्यांनी आपलो पयशे जे आहा ते सरकाराक भरले हे आमी करीत आसा. सँड मायनिंगचो इश्यू मातसो उरला तो आमी सोडयतात जाता तितके बेगीन. म्हाका विश्वास आसा रिगार्डिंग द सँड मायनिंग वी आर इन टच विथ द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. त्यात आमकां बाकी पुराय देशात हे ते आमी उदका पोंची रेंव काडटा ते दर्यावेली उदकाची वयली रेंव खणी मारून व्हरतात. तसो प्रकार गोंयांत ना म्हणून ताका स्पेशल प्रोविजन आमच्या खातीर करचें म्हणून आमचो डिमांड आसा. प्रोजेक्ट जे आसा हे आमी आमच्या वेगवेगळ्या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या वतीन कंप्लीट करीत आसा. स्पीकर सर, पयले फावटी आमी सिवरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर हे इंडिपेंडंट फायनान्स डिपार्टमेंटाच्या सकयल हाडटा आसतना इन्फ्रास्ट्रक्चरची सगळी कामां ही एका सिंगल कॉर्पोरेशनाच्या अंतर्गत हाडली आणि त्याच्या खातीर फायनान्शियल प्रोविजन हे इंडिपेंडंटली दवरले. जरी स्टाफ कमी असलो जाल्यार डेप्युटेशनाचेर आमी पीडब्ल्यूडीचो स्टाफ हांगा सिवरेज कॉर्पोरेशनान हाडला आणि सिवरेज कॉर्पोरेशनाच्या अंतर्गत म्हणजे वेगवेगळ्यो पयरच्या प्रश्नाक उत्तर दिता आसतना वेगवेगळ्या पद्धतीच्यो सिस्टम्स आमी ज्यो हाडल्या म्हणजे इट इज अ व्हॅक्यूम सीवर नेटवर्क सिस्टम विच इज वन ऑफ द बेस्ट आणि ती पणजे मळे हांगासर आमी चालू केल्या आणि हांवें दोनदा वचून मुद्दामून पळयली जाल्यार इट इज खूप बऱ्या पद्धतीची जी आहा पळय ही व्हॅक्यूम सीवर सिस्टम जी आसा पळय लो लाईंग एरियेन चलता ते अशें बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करता आसतना ओव्हरऑल गोंयचे सिवरेज कशा पद्धतीत डेव्हलप करचे हाजेर आमचे सिवरेज कॉर्पोरेशन हाज्याय फुडें आनीकूय बी म्हणजे बऱ्यांतलो बरो स्टाफ घेवन ते स्ट्रीमलायन करपाचे. कारण सगळ्यांची चिंता आणि खंत तीच आसा की इन फ्युचर सिवरेजी खातीर खूप मोठ्या प्रमाणात पैसे मोडटले. त्या तितले जर इन्फ्रास्ट्रक्चर आता बरे जाले जाल्यार इन लॉंग रन आमकां त्याच्या खातीर पैसे मोडचे पडचे ना. टँकर पासून ऑपरेशन पर्यंत हे सगळे काम जे आसा पळय न्ही हे आता फक्त आणि फक्त म्हणजे खंयसरूच घराची सिवरेज जोडणी आसतली किंवा नवीन पायपलायन घालप आसतली प्लांट चलोवप आसतली मेंटेनन्स आसतलो हे सगळे सिवरेज कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत जातले. वेगळे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटाच्या वतीन कांयच जावचे ना. ते टुरिझम अजूनही कशें इम्प्रूव्ह करचे आमी इज ऑफ डुईंग बिझनेसच्या अंतर्गत 22 तांकां कटकटी आशिल्ल्यो सगळ्यो वेगवेगळी लायसनां ती कटशाट करून 5 हाडल्या. सगळे जाण रजिस्ट्रेशन इजिली करपाक लागल्या. प्लांट थिंगा येतलो येवपाना प्लांट येतलो केन्ना तुका ह्या तांकां सांगल्यार आमी आतां सर्क्युलर काडला तुमी ऊस लाया ह्या वर्साचो ऊस आमी घेता आनी ताका पयशे दिता जाल्यार ते उशा जाले इथेनॉल प्लांटा सांग. अरे एकदा ऊस ते घेतलो म्हणटकीर तो ऊस आमी खावचे ना त्या प्लांटानूच घालतले. केन्ना येतो आता टेंडर येता ऊस आमी प्लांट चालू करता तो केन्ना एक म्हयनो 2 महिने एका म्हयन्या भितर टेंडर येता. म्हणटलो की टुरिझम डिक्लायन जाता अशें सातत्यात वेगवेगळे सोशल मिडियाचेर आनी हाजेर सतोदीत हे करीत आसा. बट एक्चुअली रियलिटी जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता की आमकां टुरिझम डिक्लायन जाता आसतना दिसूंक ना. वेरियस रिजन आसतले म्हणून आमी म्हटलां की टुरिझम डिक्लायन जावंक ना पण वेगवेगळ्या कारणां खातीर टुरिझमाच्यो ज्यो नाहक टिका जाता त्यो बंद जावच्यो. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या बजेट स्पिचींतले कांय म्हत्वाचे मुद्दे. शाश्वत विकासात गोंय 7वे सुवाते वयल्यान 3ऱ्या पावड्यार. शाश्वत विकास ध्येयात पयली सुवात मेळोवपाची सरकाराची मोख. इथेनॉल प्लॉटा खातीर परत काडटले संजीवनीची निविदा. NIO आनी NCCRच्या फुडाकारान रानजीव अभयारण्याचेर लक्ष केंद्रीत. फुडाराक ह्या संरक्षीत क्षेत्रात इको ट्युरिझमाचे संदी वाडोवपाची मोख.
गोंयाक एग्रीकल्चर टुडे ग्रुपाचे 2025चो प्रतिश्ठीत एग्रीकल्चर लिडरशीप अवॉर्ड. 1 ऑगस्टा सावन पंचायतींनी AI आधारीत हजेरी प्रणाली, ब आणि क श्रेणींतल्या पंचायतीक GI निधी दिवपाक नवी प्रणाली, नुस्तेमारी ट्रॉलरांक परतून डिझेल अनुदान सुरू, गृहनिर्माण घरां खातीर निधी दिल्लो पूण बांदकाम जाली नात. येता त्या आर्थीक वर्सात पूर्ण जाल्ली घरां गोंयकारांक दितले. घरांक सरकार मालकी हक्क दितले. गोवा पुनर्वसन मंडळ अंतर्गत फ्लॅटांनी रावप्यांक 3 वर्सां भितर पत्र. आतां ते तांच्या फ्लॅटाचेर दावो करपाक शकतात. उजो आनी आपतकालीन प्रमाणपत्र आतां 1 वर्सा बदला 5 वर्सां खातीर. दर वर्सा उपकरणांची करतली तपासणी. पालिका कर्मचाऱ्यांच्या पे स्केलात बदल केल्ल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. 20 वर्सां काम केल्ल्या नितळसाण करपी कर्मचाऱ्यांक आज ते स्केली परस डबल स्केल मेळटली अशें ताणें मिडियाक सांगले. आयकात. म्युनिसिपालिटी वर्कर्स जे आहा पळय काडलेल्या सर्कुलान आनी मातसो बदलूय केला आमी. कारण म्हणजे कितें जाल्लें तांचो तांकां पे स्केल जो आहा पळय म्युनिसिपालिटी दिता आनी आमी दिता तांकां. ताची पे स्केल 21 क्रॉस जाताली. ताची आतां पे स्केल तुजी ती वाडोवन 29 पर्यंत व्हरप. जेणे करून एक्चुली 10 वर्सां जाल्यार ती पे स्केल क्रॉस जाताली म्हणून तो बदल केला आनी सगळ्या म्युनिसिपालिटी वर्करांक ताजो बेनिफीट मेळटलो. विशेश करून ते लोक जे आमचे क्लिनिनेस ड्रायव्ह मेंटेन करपाचे म्हणजे इन शॉर्ट स्वच्छ भारत स्वच्छ गोंय खरें काम जे आहा पळय ते म्युनिसिपालिटीचे वर्कर करताले. त्या खातीर तांकां 7 वर्सां पासून जितक्या लोकांनी चड काम केलां तांकां ही स्केल म्हणजे ऑलमोस्ट आतां जशी 20 वर्सां जाता पळय ताका एक्झिस्टींग स्केलीच्या डबल स्केल मेळटली. सो ती बेनिफीट हो ताका सगळ्या जाणांक मेळटलो. मॅटर्निटी लीव पासून 6 म्हयने मॅटर्निटी लीव जी आहा पळय ही तांकां बेनिफीट मेळटलो. खूब मोठ्या प्रमाणात मेडिकल लीवचो 30 दिसाचो फायदो लागता तांकां. ह्यो गजाली तांकां पयलीं केन्नाच मेळूंक नासता. म्हणजे टेम्पररी स्टेटस दिता आसतना ह्यो सगळ्यो गजाली बेनिफीट दिवपाचे पळय तितके बेनिफीट तांकां दिल्या. डेफिनेटली इतकी वर्सां वेगवेगळे 20 हांव पळयतालो की सगळे जाण ऑलमोस्ट म्युनिसिपालिटीचे वर्कर म्हाका फोनूय करता आभार मानपा खातीर. सगळे जाण बुके घेवन मुद्दामून मेळपाकूय आयिल्ले सगळ्या म्युनिसिपालिटींतल्यान. एक तो आमचे सगळ्यांचे 20 वर्साच्या उपरांत सरकारान हे काम केलें त्या बद्दल. पण म्हाकाय मनाक समाधान, कारण जे एक्चुअल काम करता ताका तेजे मोबदलो मेळपाक जाय आसलो. तो म्हणजे एका डिसिजनान मोर दॅन 3,000 लोकांक तेजी मदत करता. खारेबांद मडगांवची रिव्हर साळ प्रदूषित जाल्या. बेगीच नितळ करात अशें ताणें कॉलिंग एटेन्शनांत मागलां आनी तो परिणामाची वाट पळयता. सादी आर्यल वाठारांतल्या सिवरेजच्या इशूचेर तो उलयलो. थंयचे चेंबर खंय ओवरफ्लो जाता. रामनगर वाठारांतल्या शेतांनी काळें म्हेळें उदक वता पूण पोल्युशन बोर्डाक तें नितळ दिश्टी पडटा हाचें अजापूय ताणें उक्तायलें. असेंब्ली सेशनाक आयज दुसरो दीस. आयज दुसऱ्या दिसाक आमचो आयज एक 0 आवर आमी घेतलेले. ते म्हणल्यार आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीक जे पावर फेल्युअर जातात आख्खेच, जावं आमचे वेल्ली जावं आंबेली, असोलना, चिंचिणी, देवस्वार, ड्रामापूर, सालजोरा, तेजे भाशेन दिगारपाली, सांजेद्यार. आनी आमचे कंटिन्युअस प्रॉब्लम आहा कितें लायट येता वयता आनी जायतो टायम जालो. हे आमी फॉलोअप करीत आहाय आनी ते आजून प्रॉब्लम सॉल्व जायना जालें. सो फाटल्या पावसा मॉन्सुनाकूय तेंच जालें, आतांय तेंच जालें. कंटिन्युअस वयता म्हणून आतां जायत्यो आमी मिटिंगेय घेतल्यो. चीफ इंजिनियरा कडेन घेतल्यो. चीफ इंजिनियर आमच्या ऑफिसांकय वयन गेल्यो. सो जायते ताणें कितें करपाचें तें प्रोसेस तें फायनलायज केल्लें. पूण तें फास्ट जावपाक जाय म्हणून आयज एक कॉलिंग एटेन्शन घेतलें आनी आयज एका 0 आवर घेतलें. आनी ह्या 0 आवराक आयज पावर मिनिस्टराकूय कळोन येयलें खरेंच प्रॉब्लम आहाय म्हणून. आनी ताणें एक्सेप्ट केलो आनी एश्युरन्स दिलो म्हाका तुजी कामां करतलो म्हणून. तेजे भाशेन आमचें आयज कॉलिंग एटेन्शन आहलें. तेजे आमचे सिवेरेज आख्खे गोंयांत मॅनोला सिवेज भायर सरता आनी शेतां पिड्यार जातात, न्हंय पिड्यार जातात, तेजेर जालें. आनी हेका लागून आमकांय प्रॉब्लम जाता. आमची रिवर साला जे डायरेक्ट सिवेज खारेबांद मडगांव रिवर साला वयता आनी थिंगा फिशींग एक्टिविटीज बंद पडलो आहाय. युजली थिंगा फिशींग एक्टिविटीज जाताले आनी त्या खारेबांदाक थिंगा हाय टायड लो टायड जाता तेंय जायना. आनी तें आतां आख्खी न्हंयच पोल्यूट जाल्ली आहा. जे सोगट्यांनी आख्खे गोंयचे मोस्ट पोल्युटेड रिवर म्हणटे डिक्लेअर जाल्ली आहा. फाटीं हायकोर्टांनी बॉम्बे हायकोर्टांनी गोंयांत तेणेंय जे इंटरव्हीन जाल्लो आहा आनी ते गव्हर्मेंटाकूय इन्स्ट्रक्शन दिलां हें बेगीन साफ करपाक. सो आमी गव्हर्मेंटाक मागलो आज कॉलिंग एटेन्शनाक हें बेगीन साफ जावपाक जाय. आनी ही आमची न्हंय जे नुस्तेकार
12 म्हयने हे न्हंयत काम करता त्यांचे हे नुस्त्याचें बिझनस बंद पडपाक शिरीपणा तेजे भाशेन हेच आमचे सिवेजाक लागून सांज दियार सदांच प्रॉब्लम आसता जायती पावटी थिंगा आमचे पोल्युशन बोर्डाक इन्स्पेक्शन पासून जालें सिवेज लायन थिंगा आयलो लास्ट मान्सून आमी ते चयल्ले ते चेंबर जाय ते मॅन्युअल ते ओवरफ्लो जाता पावसाच्या दिसांनी सो हे वर्सा सेम प्रॉब्लम जालो आनी आमचो तो रामनागरी म्हणून एक वाडो आहा थिंगा रामनागरी तेंचो सेप्टीक टँक ना ती तेंचो सिवेज आहा ती डायरेक्ट नालान धाडटालो पूण आतां डिपार्टमेंट म्हणटा ते कनेक्शन दिलें आसतोणें आतां नालांतल्यान ते सिवेज दिसली पडटा आनी थिंगा आमकां उदक शेतांत ती उदक नालां आहा तें दिसली पडटा काळी जालो आसता कित्याक पोल्युशन बोर्ड येता आनी रिपोर्ट पॉझिटीव मेळटा सो हे प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक जाय म्हणून आमी डिमांड केलो आनी आमची शेतां आमची न्हंयो आहाय त्यो आमी सांबाळपाक जाय सो आयज म्हजे दोनी हे चारले आमचे अजून म्हणजे बजेटाचेर हांव उलयलो ना आयज बजेटाचेर हांव फाल्यां उलयतलो ज्वेलरी शॉपांनी वचोन धमकावून लुटपाचो यत्न करपाच्यो घडणुको गोंयांत घडतच आसा काल सांजे सुमार 6:30 वरांचेर एक बुरखो घातिल्लो मनीस मडगांवच्या देवराज इंदिरा ज्वेलर्स ह्या दुकानात हातोडी घेवन गेलो आनी धमकावन लुटमार करपाचो यत्न केलो पूण बोवाळ जाल्ल्यान तो पळोवन गेलो टीम आनी पुलीस गुन्यांवकारांचो सोद घेवपाच्या कामाक लागल्यात खरे पूण मडगांवची ही पयलीच घडणूक न्हू हाच्या आदी दिसा उजवाडाक खंयचे हल्ले जाल्यात मजगती ज्वेलरांचे जीव धोक्यात आयिल्ल्यान असली प्रकरणां गंभीरसाणेन घेवपाक जाय पुलीस सद्याक स्लो जाल्ले दिश्टी पडटात विजय सरदेसायान खंत मांडली सिरियस इशू आनी रिएक्शन टायम गोवा पुलिसाचो कित्याक तितलो स्लो जाता तो म्हाका कळना हाजे पयलीं कृष्ण रावचंद बरी पेस्ट सुदारी तेच समाज तुजे चल्याक सारकें फॅकल्टी डे लायट मरण मेळ्ळें ते मडगांवान जालें सो म्हाका दिसता दीस इज पार्ट ऑफ द सेम सॉर्ट ऑफ कंटिन्युएशन एंड इफ इट गोज अनचेक्ड jewelers in Goa are not going to be safe. I think we have to take this very seriously. Action has to be taken quickly. They have to identify, they have to have their good their data and पळोवंक जाय कोण हे मनीस ते. So पुलीस सांगलें ना ताका इंजरी जाल्या आमी ताका मेडिकलाक धाडला म्हणून काल म्हाका पुलीस सांगलें मेडिकलाक धाडून कितें जावपाचें आहा मेडिकलाक तूं धाडटा इंजर्ड पार्टी मेन इशू आहा हांगा जो मनीस मारला ताका तो धांवला ताका धरूंक जाय न्ही आनी म्हज्या मतदारसंघांनी सो आय डोंट नो पुलीस कमी वेळात रिएक्शनच तांचें स्लो जाता हांव नवं तांचें कितें जाता म्हणटे पूण दे हॅव टू टेक दीस सिरियसली हांव एक तूं मेळ करूंक सोदना डिटेक्शन रेट इज आफ्टर यू कॅन ऑल्सो प्रिवेंट सर्टन थिंग्स हॅपनिंग डिटेक्शन रेट इज गोवा इज नॉट अ क्रायम इन्वेस्टेड स्टेट सो डिटेक्शन रेट शूड बी गुड इट्स नॉट अ ग्रेट थिंग दॅट इज गुड बट द पॉयंट इज बाय डिटेक्टिंग क्रायम एंड गिविंग अ डेटरंट पनिशमेंट फ्युचर क्रायम शूड बी प्रिवेंटेड or should be deterred. That is the whole concept of deterrence. Deterrence कितें आसता एक मनशाचें एग्जाम्पल अशें करप खुन्याचें तर दुसरें आनी खुनी जायना अशें जावंक जायना तें खंय जाता मडगांवच्या पॉवर कटा बरोबर सरकारान CISFच्या फॅमिली खातीर आयडेंटिफाय केल्ले पेडणेचे जमनीचेरूय विजय सरदेसाय उलयलो गोंयच्या गणपती मुर्तीकारांक सरकाराक भीक दिल्ले वरी अर्थीक मजत दिता असो उपासय विजयान केलो पळयात पेडणे एक लँड आसा ती CISFाक दिवपाचो एक प्लॅन जाला सो हाजेर कशा तरेन पळयता कारण डिफेन्साक एकदां गेली जाल्यार ती मागीर मेजर इशू पेडण्या 6,000 फॅमिली CISFच्यो एकोमोडेट करपाक 2.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आयडेंटिफाय केल्ली आहा हें म्हाका जेन्ना हांव हें म्हळ्यार पब्लीक आउटरीच करतालो तेन्ना लोकांनी सांगिल्लें इशू असो जातलो 6,000 फॅमिली म्हळ्यार 24,000 लोक येतले नवे म्हळ्यार ते पेडणेच्या लोकांक CISF कार म्हणचे पडटले पेडणेकार म्हणटे वतले बाबू आजगांवकार आनी तांचो आतांचो आमदार हल्लेकार प्रवीण हल्लेकार हांकां झगडुपाक नवो मतदारसंघ सोदचो पडटलो SC रिजर्वेशन पासून वतलें ना फकाणां न्ही हांव फकाणां करता अशें दिसता आसलें बट दीस कॅन बी द इम्पॅक्ट ऑफ दीस लँड एक्विजिशन फॉर द सेक ऑफ CISF सो डेमोग्राफीचेर कितें इफेक्ट जाता एक्विजिशन करून असले भायल्याक हाडून गोंय म्हणटा ती कॉलनी जावपाची आहा दिल्लीची ऑर आनी खंयची आनी हाजेर म्हाका दिसता सरकारान फूल विचार करूंक जाय हांव ह्या हावजींग बोर्डाच्या टायमार काडूंक सोदतां तें काडूंक मेळना बट देन डिमांड्साच्या वेळार हांव काडटा Sir, there were 19,000
power cuts in 17 months, and majority of them were in Margao. Why Margao's power infrastructure is lacking? See, we have got a huge problem in my constituency in one place called Ambaji. The Ambaji feeder is a big issue. Now there is for that we had a dedicated line being brought underground from Ukole to Patarda substation, which is in the final stage of completion, because now you cannot be doing the digging. So then the collector has prevented it. But with that, I hope that issue gets solved. Otherwise, this is inexplicable that in spite of spending so much of money, in spite of doing so much, people continue to suffer. So I think it is an issue which has to be addressed on a war footing. पीओपीची गरज आहे त्याच्यात आता ॲक्शन जातली म्हणून तुमकां दिसता जातली कशी ॲक्शन ॲक्शन जावंक जाय म्हणून हांवें इश्यू रेज केलो. तितलेंच न्ही ते 200 रुपया दिता पळय गोंयकारांक ती भीक कशी ते हें न्ही तें ताणें तें वाडोवंक जाय आनी गोंयचे मुर्तीकारांक प्रोटेक्शन दिवपा खातीर ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट म्हणून पूर्ण प्रोटेक्शन तांकां दिवंक जाय. ते कशें दितलें हें सरकारान सारकें क्लियर सांगूंक जाय. मुर्त्यो चिकट मातयेच्यो आसूंक जाय हें सगळ्यांक दिसता. मुर्त्यो आमच्यो मेड इन गोवा आसपाक जाय हें ताजे परस चड दिसता. आनी अजून मेरेन टायम आसा, जाय जाल्यार बेगीन तें दील तें बेगीन. गोंयभरच्या शिवरेईच्या प्रश्नार विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान चिंता उक्तायली. ह्या खात्यात सगळ्यात उणें मनीसबळ आसा अशें सांगतानाच गोंयभर जो गोंदळ पळोवपाक मेळटा तो पयल्या सिवरेज डिपार्टमेंट हें सगळ्यात करप्ट डिपार्टमेंट म्हणचें पडटलें, युरीन म्हटलां. टू अंडरस्टँड तेज नंतर नावेलीम ह्या एक स्कुलांत इट्स अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेर्स. द चिल्ड्रन युरिनेट आउटसाइड द स्कूल एंड इवन इन द स्कूल देर इज नो टॉयलेट. एक टायमार हांवें चोयलें मुखेलमंत्री कोणाक सांगतालो आत वयर काडाय कोणाय टॉयलेट ना. इतल्या कडेन टॉयलेट ना, इतले कडेन ओपन डेफिकेशन जाता. सो म्हाका दिसता सेकंडली सुरेजाचो मेन इशू आय टूक अबाउट हाव thousands of crores has been swindled, thousands of crores of public money due to non-playing. The Suraj department is one of the most corrupt departments. They don't have staff. Diversions at the Porvorim that was supposed to finish in 17 got diverted towards Mapsa. Till now it is pending. Issues in Navelim are still pending. Issues, Venzi spoke about issues in Kolwa. So we see this Suraj, Mukhel Mantri Munta, he'll take steps. First of all, this department doesn't have the strength. And the Suraj, the way public are suffering, it could be a health hazard. In Margao you saw. So several issues like this we have taken. Amka Khatriya is the second day. Definitely, if you look, ruling aje आमदार खातो थंय. मायक लोबो म्हूण लावलो थिंगा दोंगरा सुरेज सोटाय आनी ह्या नोय राहा. हे सगळे चोरी तो चोयल्यात. टुडे यू सी द सिट्युएशन in the state is going from bad to worse. Definitely we will all make sure we also went in the well against Madai. So definitely there's a lot of things that you all will see in the interest of the state. फायनान्शियल डिपार्टमेंट इनसफिशियंट आशिल्ल्याच्यो कागाळी रुलींग पार्टीचे आमदारूच करपाक लागल्यात. देखीक गोविंदान मांडिल्ली खंत ताचेर खाजयतकूच युरीन दिल्ली जाप आयकात. रुलिंग पार्टीचे MLA म्हणटा की फायनान्शियल डिपार्टमेंट इज इनसफिशियंट. एक्स मिनिस्टर Govind Gowde expressed his views regarding corruption in the tribal department and he was shunted. I don't know after today what they are going to do to him. But everyone should express their views. It's a finance हांव हाल उलयतलो. It is a crisis. गोंयचें रीण पळय हा हें वाडोता. हें दुयेंस म्हणजे दोतोर जेन्ना आमचो मुखेलमंत्री हा हें दुयेंस रोग कितें करता एंटीबायोटीक्स दिता सुई बी मारूं जाय. दुयेंस तो रोग बंद करना. हें रोग रीण काडपाचें वाडत आसा आनी हें रीण बंद तरी जायना. एक प्रत्येक आमी गोंयकार आमचे गोंयकाराचे प्रत्येक एक गोंयकाराचे जोड 3 लाख रुपया रीण आसा. वेर इज द रेवेन्यू? वेर आर द लिकेजीस? व्हडले प्रॉमिसीस. मायनींग स्टार्ट जातलें, ऑक्शन स्टार्ट जातलें, सेंटरांतल्यान उमकें हें जातलें तें जातलें. वॉट हॅज हॅपन्ड? वी आर इन अ एब्सोल्युटली फायनान्शियल क्रायसीस and it is good that Govind Gowde comes from a background that he's been always vocal and I hope that he continues this because finally we are fighting in the interest of the state. Whatever party we come from, it is a welcome step. तुम्ही एव्हरी दिसा तुमचा अपडेट जाय
100% आज जेन्ना हिंगा इंजिनियर आहलो पयलो सुवातेर चीफ इंजिनियर कर्नाटकाचो नाव गोवन इज दे एंड Kalelkar, we expect him to update us. Can they update us? Why are they not updating us? What stops them? Diversion after water is diverted, then you are going to take action. अंतर्गत पर्यटना खातीर सरकार सद्याक मुळावे सुविधा विकसीत करपाचेर लक्ष केंद्रीत करता. पर्यटनाक वेग दिवपा खातीर ह्या वाठारांनी बऱ्या दर्जाच्यो राबितो वेवस्था तयार करतात, अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगले. मॉन्सून टुरिझम म्हाका दिसता रिस्पॉन्स तुमी दर्यादेगेरूय पळयला, बाकी कडेन पळयला. रिकॉर्ड टुरिस्ट 54 lakhs in these first 6 months. Itself showcases that whatever plans we have been effectively talking in the last 2 years, we have markets kept करता, foreign travel तसेच domestic travels have been on the rise. In the last 6 months, 54 lakhs and a record of the number of tourists itself speaks volumes. Industry बरोबर बसून सरकार आणि इंडस्ट्री बरोबर बसल्यार जून म्हयन्यात कितें जावंक शकता म्हाका दिसता ह्या फावटी जून म्हयन्यात पळोवन जाला. OTA प्लॅटफॉर्म्स, hoteliers, airlines, everybody sitting together and getting packages for the people. In addition, festivities like São João आणि आमची चिकलकालो adding to the flavor म्हाका दिसता has brought in lot of tourists. आणि ह्या वर्सा म्हाका दिसता with the coming 6 months also we are expecting good numbers, new charter operators coming with new charter flights आणि additional tourists in terms of adding to the international numbers also. भर दिल्लो आसा की वी गेट सम गुड क्वालिटी टुरिस्ट सो दॅट द स्पेंड इन गोवा ऑल्सो इज मोर. इंटरलँड टुरिझमाचो कितको वांटो आसा हितून? इंटरलँड टुरिझम सध्या आमी इन्फ्रास्ट्रक्चराचेरूय भर घाल्लो आसा. होमस्टे जशी आमी फुडें घेतले वी आर ट्रायंग टू एन्श्युअर दॅट सुसेगाद करपाक जाय. होमस्टे आमी एज फार एज इंटरलँड इज कन्सर्न एडवेंचर वेलनेस ताजेर भर घाला. आमकां थंय एकोमोडेशना खातीर वी वील नीड टू प्रिपेर अवरसेल्स आनी वी आर इन द प्रोसेस ऑफ टॉकिंग सो दॅट वी गेट सम इन्वेस्टमेंट्स इन द हिंदलँड्स which allows good accommodation for the good people who want to come and explore Hinterland staying there. जसं सांग्यार एक प्रॉपर्टी आसा पोस्टकार्डाची तशी प्रॉपर्टीज थोड्यो गोंयांत जाय पडटल्यो which will allow to boost high-end tourism in the Hinterland. माजी मंत्री डॉक्टर काशीनाथ जल्मीची 13वी पुण्यतीथ तांच्या चाहत्यांनी तांच्यो यादी जागृत मनयली. फोंड्या जाल्ले कार्यावळीत दोतोर जल्मी विशयी उलयतना सांगत्यान सांगलें, कोणाच मुखार मान बागोव नाकात, आत्मसन्मान बाळगयात अशें सांगतानाच दोतोर जल्मीन आयज आमकां ताट मानीन जगपाक शिकयले, मनीस केले, कोणो ताट दवरपाक शिकयलो. दोतोर काशीनाथ जल्मी हे व्यक्ती कशा पद्दतीन ह्या समाजा खातीर काम करताले आनी ह्या समाजा खातीर जो एसटीचो स्टेटस मेळोवपा खातीर जे तरेन संपूर्ण गोंयभर वाड्या वाड्यांनी गांवां गांवांनी ह्या आदिवासी समाजाचे महत्व कितें आसा, आमचे फंडामेंटल रायट जे आशिल्ले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान घटनेन दवरलेले ते आमकां कितें खातीर मेळपाक जाय, तितूंतल्यान आमचे समाजाचे हित कशें आसतलें तितूंतल्यान संपूर्ण गोंयभर चळवळ करून दिल्ली दरबारान सुद्दां दोतोर काशीनाथ जल्मी म्हाका याद जाता की 2 राती सुद्दां दिल्ली पठाराचेर म्हणजे फुटपाथीचेर न्हिदोन सुद्दां काडलेले आसात. अशी खासियत दोतोर काशीनाथ जल्म्याची आसा. ते एक संसदपटू आसात आनी विद्वान अशे गोंयच्या विधानसभेक गाजयणारे ओपोजिशन लिडर आनी खंयची गोश्ट कितें सांगपाक जाय आनी कशी सांगपाक जाय तेजे अभ्यास कसो करपाक जाय आनी अभ्यासाचे तोडीचे उत्तर कशें दिवपाक जाय हें दोतोर काशीनाथ जल्म्या कडच्यान सगळे गोंयचे लिडर जे आशिल्ले ते शिकले. आनी काही गोश्टी म्हाकाय याद जाता की दोतोर काशीनाथ जल्मी सदांच सांगतालो की मार खावन येवं नाका, एक मारले 4 मारून यो पूण मार खावन येवं नाका. हे सदांच तेजें उत्तर आसतालें, ब्रीद वाक्य आसतालें. जगचो स्वाभिमानान जग, मान ताट उबी करून जगा, कोणाक फुडें मान करूं नाका. आनी जर तुजें कितें चुकता चूक दाखोवन दिया पूण मार करून आपले कडेन येवं नाका, कोणूय येवचें न्हू असो तेजो सल्लो आसतालो. तेजे फाटल्यान आमी सदांच आसताले आनी तेणें आमकां कितें शिकोवप की तुमी मान सकयल घालूं नाका, ताट मारीन चलपाचें. मान सकयल घालून चलपाचें ताट मारीन कितें म्हणटा तें करपाचें. आनी तेजें उतर अशें आसा कितें आसा
एक ते ऑपोजिशन करते हे अशें खरें उलयलें जाल्यार ते फाल्स उलयलें कितें जातलें दोनूय बाजू म्हणटालो तो दोनूय बाजू म्हणटालो म्हणजे हे अशें केल्यार कशें जातलें अशें न केल्यार कशें जातलें हे सगळीं उदाहरणां तो सगळीं दितालो ते जाता जाता करता मागीर तो इलेक्शनाक जालो इलेक्शनाक तो निवडून आयलो निवडून जायत ताणें सगळ्या समाजाचे आमच्या वयल्यान समाजाचें काम भरपूर केलें आनी तो सदांच सांगतालो कितें तुमी लाचारपण करूं नाका लाचारपण इतकें करूं नाका तुमी चड सेट मारून ताक मारून चलपाचें अशें म्हणून आनी आमकां तो सदांच शिकयतालो आनी तेजें आमकां आतां अजून सुद्दां म्हाका तेजी याद येता कित्याक तेणें आमकां मनीस केलें आनी शिकून तेजी आपली जी कितें बुद्धी आशिल्ली ती आमकां तेणें शिकयली. म्हापशेच्या आमदारान गटारी उमाशेचे हायवे कुशीच्या सर्व्हिस रोडाचेर सोय केल्या काय कितें एक्टिव्हिस्ट संजय बर्डेक प्रश्न सतायता. तशी ताणें तरतूद केल्या जाल्यार ताणेंच पयली उडकी मारपाची. अर्थातच पेडेच्या सर्व्हिस रोडाचे अवतिकाय संजय बर्डे आनी सिद्धेश मोरेन म्हापशेकारांच्या सर्व्हिस रोडाची विकास गाथा आयकयल्या. पळयात रेणुका ताळगांवकराचो स्पेशल रिपोर्ट. एक प्रोविजन केलेलें आहा आयज बुधवार फाल्यांच्यान श्रावण स्टार्ट जाता. म्हाका दिसता कदाचित ही गटर ही अमावशा जे कोण आसा न्हू हांगा येवन तेंच्यांनी पेंवपाक जाय अशें तरी म्हापशेच्या आमदारान गटारी अमावश्याक लागून हे स्पेशली केला काय असो ताका हांव प्रश्न करता. तेन्ना म्हापशेच्या आमदारान सुद्दां हांगा येवन सुद्दां तिचो हे घेवपाचो पुरेपूर फायदो घेवपाचो आनी तेणी येवन पयलीं उडकी मारपाची हांगा हे उलयता. आयज आमी आसा पेडेन जो 4 रस्त्यार वयता पळय त्या रस्त्यार आसा आमी सर्वीस रोडाक आसा आनी तुमी पळोवंक शकता की कितकें उदीक ते भरलेलें आसा. आमचो पूल आसा पळय हायवे आहा आनी तेजे सायडीक सर्वीस रोड आहा. त्या रोडाक पळोवंक शकता तुमी कितकेशें उदीक भरलेलें आसा. तो कोण हायवे रोड करतालो पळय ताका अवॉर्ड दिवंक जाय एक्चुअली पळोवंक गेले जाल्यार. आमी आतां पेडेम सर्वीस रोडाचेर आसा. तुमी पळयता आसतलो जो सर्वीस रोड करसवाडे टच जाता तो सर्वीस रोड उदकान कसो भरला तो तेजो लेवल सुद्दां कळोन येना. उदकांतल्यान जे गाडयो वयता ते व्हेरी डेंजरस कंडिशनाक वयता तेजे एकदां गाडयोय बंद पडटा आनी हांव मागता हांगा कितें वायट जावच्या पयलीं ऑथॉरिटी येवन हांगा इन्स्पेक्शन करून हेजें सोल्युशन काडचो. प्रायमा खातीर रेणुका ताळगांवकर. खरें बोध घेवपाचो की म्हापशेचो एमएलए बाब जोशुआ कडल्यान ज्यो लोकांक धक्का म्हणपाचो तेन्ना स्विमींग पूल हो हांगा पेड्यान आमचो स्विमींग पूल आसा तो म्हापशेकारांक बंद आसा. तेन्ना म्हापशेच्या एमएलएन कितें केलां की म्हापशे मतदारसंघात त्या स्विमींग पुलान गोवोरमेंट आमकां काय म्हापशेकारांक दिना लोकल लोकांक दिना पूण हो स्पेशल सर्वीस रोडाच्या कुशीक बांदलेलो आसा. ब्युटिफूल म्हापशा सुंदर म्हापशा म्हणून बोध घेवपाचो आहा जाल्यार म्हापशेच्या आमदारा कडून शिकपाक जाय एमएलए कसो आहा तो. सेकंडली हे जे मौत का कुवा जे म्हणटा करसवाड्याचे ते सिग्नलां बसयलेलीं आसा. दाया सायडीक वचोंक जाय उजव्या सायडीक वचोंक जाय चडो वचपाक जाय काय पोंच्यान वचपाक जाय ते सिग्नलां थंय बसयल्यार तेजे आयलो स्पॉट हो. हे अशें जाल्लेलें आसा की जो एमएलए आमी निवडून दिता तो म्हापशेकार निवडून दिता कित्याक लागून निवडून दिता हें आमकां खबर ना. आतां एसेंब्ली चालू आसा. आतां एसेंब्लीन ती खुर्ची सोडून डेप्युटी स्पिकराची तोंडा समोर तेणी उबो रावपाक जाय आनी स्पिकराक सांगपाक जाय म्हापशेचे प्रश्न इतली वर्सां जालीं आयज म्हापशेकार आपणाक विचारता ताका विचारता म्हणजे तेजे आमी ताका निवडून दिलेलो आसा म्हापशेचे प्रश्न सॉल्व करपाक. हें ज्वलंत उदाहरण मॉन्सून सेशनांत हे पावसाळी अधिवेशन हे म्हणजे मॉन्सून सेशनांत म्हापशेच्या आमदारान हे प्रश्न जे आसा सर्वीस रोडाक उदक इतलें भरलेलें आसा की आतां तुमी स्कूटर पयला आसतली ताका इको नेट लावन गेलो की ती स्कूटर बंद पडूंक शकता किंवा भितर पडल्या उपरांत व्हडलो पावस पडल्या उपरांत हांगा तळे भरता. एमएलए जे आपल्या गोंयांत निवडून दिलेल्या सगळ्यांत एजीन म्हणटा तो ल्हान म्हणटा तो हो जोशुआ बाब डिसोजा. ताका आतां हांव पप्पू कित्याक लागून म्हणिना कित्याक लागून चीफ मिनिस्टराक रोहन खंवट्यान पप्पू म्हटलेलो. आतां आमकां म्हापशेकारांक म्हणचें पडलें हो पप्पू एमएलए हो आमकां म्हणचें पडलें कित्याक लागून म्हापशेकार डेव्हलपमेंटाची वाट पळयता. आतां लोक हांगासून गाडयेक कशे वयतले. आतां सर्टनली तो रस्त्याक एक्सिडंट जालो खंयच्या हायवेक जर एक्सिडंट जालो आतां सर्वीस रोड म्हणटकूच म्हापशेकारांक वचपाक जाय न्ही. हे जे लोक वयतले हे सगळे भायले स्टेटीन वयतात आनी म्हापशेकार वयतले कशे. इतल्यान आयच्यो खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट ट्विटर फेसबूक इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.